बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 1 सितंबर 2025 सोमवार का दिन और कुछ तबाहकुन ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं जिसने ज़मीन हिला कर रख दी है और गाँव के गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। जो ख़बरें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, उसके मुताबिक हज़ार से कई ज़्यादा लोग जो हैं वो जान भाग हो चुके हैं सिर्फ एक रात में, सिर्फ कुछ घंटों के अंदर। ख़बरें क्या हैं जनाब? खौफनाक तरीन तबाही मची है, लाशें ही लाशें बिछ चुकी हैं और पाक फ़ौज ने बाज़ाब्ता तौर पर अब मैदान संभाल लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुका है। ये क्या खबरें आ रही हैं, क्या इतलात हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अमूमी तौर पर आपसे ये दरख्वास्त नहीं करता कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन आज आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि तबाहकुन इतलात हैं। बच्चे, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े जनाब, उनके हवाले से जो आ रही हैं कि गांव के गांव मलयामेट हो गए हैं। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल से, वहाँ से भी एक गैर मामूली खबर आ रही है। अडयाला जेल में इमरान खान के हवाले से क्या इतलात हैं वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सैलाब जो है उसने एक तरफ तो तबाहकारियाँ अपनी मचा कर रखी हुई हैं और सैलाब से जिस तरह से KPK में लाशें बिछी, हज़ार से ज़ायद लोग जहाँ भाग हुए, वो सारा कुछ एक सामने है। कल पंजाब के अंदर ये सैलाब फैल चुका है और वहाँ से तो इतलात बहुत ख़तरनाक हैं कि पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त पार्क व्यू सिटी को रिपोर्ट करने में लगा हुआ, लेकिन मीडिया आपको पंजाब की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, पंजाब में जो एग्जैक्ट कैजुअलिटीज़ हैं, जो वहाँ की सूरत हाल है, वो आपको रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन चूँकि जियो न्यूज़ ने बहुत हिम्मत दिखाई और उसने बताया कि किस तरह से जो वहाँ पर सैलाब रिलीफ कैंप्स बनाए जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर आती हैं तो वो कैंप लग जाते हैं, जैसे वो वहाँ से जाती हैं तो कैंपों को हटा दिया जाता है। यानी कि ये सूरत हाल बनी हुई है, लोगों का पुरसाने हाल नहीं है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सामान तबाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम पहली बार देखने को हमें मिल रही हैं कि हमने आज तक अपने डैम्स क्यों नहीं बनाए। सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया तो पानी छोड़ रहे हैं, आप भी जारियत तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसने बताकर आपकी पानी छोड़ा। दूसरी ये चीज़ कि हमने आज तक अपने डैम्स बनाए, जिसकी वजह से हमारे पास की सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो रही है। और जो चेयरमैन NDM में हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल जिनको बनाया है, उनकी जानिब से दावा किया गया कि हर 2 माह के बाद इस तरह की तबाही आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सूरत हाल कितनी संगीन और कितनी ख़तरनाक हो चुकी है, कितनी होलनाक हो चुकी है। तो जनाब, अब मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूँ कि लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं और फिर जो सूरत हाल है कि कई गाँव, कई देहात सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं, तबाहकुन ख़तरनाक और सूरत हाल आ रही है। जनाब, कल रात को कोई ये 11-12 बजे के करीब जो है वो ज़लज़ला आता है और ज़लज़ले का मरकज़ था अफ़गानिस्तान। यानी कि भारत में ज़लज़ला आया, अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, पाकिस्तान में ज़लज़ला आया और इतना ख़तरनाक कि ज़मीन कांप चुकी थी, ज़मीन हिल चुकी थी। और जो चीज़ें रिपोर्ट हुई, अभी तक पाकिस्तान में तो इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान में ये ज़लज़ला जो है वो क़यामत के मनासिब पेश कर रहे हैं। क़यामत खेज़ ज़लज़ला बताया जा रहा है, कई देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए और बताया जा रहा है कि 600 से ज़ायद अफराद और 1000 से ज़ायद जो लोग हैं वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद शहर था, जिसमें 8 किलो ज़ेर ज़मीन तक इसकी जो है वो डेप्थ थी, जिसकी शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई और मज़ीद 5 आफ्टर शॉक्स भी उसके बाद रिकॉर्ड किए गए। यह अफगान मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो 500 अफराद हैं ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ से खबरें भी स्लो आ रही हैं। तो डेफिनेटली जो तादाद है वो हज़ारों में बताई जा रही है। जो अनकन्फर्म सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि हज़ारों में के अंदर जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं और इतना ख़तरनाक ज़लज़ला कि पूरे के पूरे गाँव मलियामेट हो गए। वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं और उसके अलावा लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर जाँ भाग हुए हैं। इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान का जो सूबा कंटर है, वहाँ पर रात के आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है और अफ़गान मीडिया के मुताबिक 5 आफ्टर शॉक्स भी आए हैं, जिनकी शिद्दत जो है वो 4.3 और 5.2 के दरमियान रही। अफ़गान हुकाम ने यह बताया कि ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान नूरगुल, सवाकई, वाटापुर और उसके अलावा चप्पा दरा जो इज़ला हैं वहाँ पर हुई, जहाँ कई गाँव मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए, मट्टी तले दब गए और ख़दशा ये है कि अब भी सैकड़ों लोग मलबे तले फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी जारी हैं। और वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला और सेहत की टीमें जो हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मियों को नंगरहार रीजनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि ज़लज़ले से झटके नंगरहार, लघमान, काबिल और पाकिस्तान में KPK के बाज़ इलाकों में महसूस किए गए हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर जो है तबाही मची और पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया, डेफिनेटली बताया जा रहा है कि KPK में भी ये क़यामत खेज़ ही ज़लज़ला था। इस्लामाबाद में भी यही ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में इतनी तबाही क्यों हुई है? वहाँ पर तो एक बहुत पुराने तर्ज के ऊपर जो है वो
جناب جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت تباہ کن بنی ہوئی ہے. وہاں پر اس طرح سے بلڈنگز مضبوط نہیں ہیں, اس طرح سے انفراسٹرکچر وہاں پر نہیں بنا ہوا ہے جس طرح سے پاکستان میں ہے, اسلام آباد میں, دیگر ممالک میں ہوتا ہے. تو وہاں پر زیادہ اس وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہاں پر گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے کہ مٹی کے گھر تھے اور جو گھر گئے اور وہاں پر لوگ مٹی تلے دب گئے, اور اس وجہ سے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جام بحق ہوئے ہیں. اور جو مرکز تھا افغانستان کا, وہاں پر گہرائی 15 کلومیٹر تھی. زلزلے سے شہریوں میں خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل چکا ہے. اب دوسری جانب ایک طرف تو یہ افغانستان کی صورتحال آ رہی ہے, پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہے وہ زلزلے رپورٹ ہوئے ہیں. تو اب جو ایک اور خبر آ رہی ہے کہ 1500 سے زائد زخمی ہوئے اور 622 تک کی تعداد جو ہے پہنچ چکی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبریں جو ہیں وہ کم آ رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جناب دورے بھی کر رہی ہیں, قصور میں دورہ کیا اور مختلف جگہوں پر جا رہی ہیں, کیمرے جناب ان کی شوٹنگ چل رہی ہے, کنوائے کو روکتی ہیں, امرود خریدتی ہیں. تو یہ یہاں پر تنقید بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے. ان کا ٹویٹر جو ہے وہ جس طرح سے وہ جو ایموجیز بنا رہی ہیں جن کو وہ ری ٹویٹ کرتی ہیں, تو اس کے بعد بھی ان پر بہت سارا تنقید ہو رہی ہے کہ جب ملک میں قدرتی آفات آئی ہوئی ہے, لوگ جو ہیں وہ بیچارے وہ اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ان کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے ہیں, ان کی بھائیں بھینسیں پانی کے اندر بہہ گئی ہیں. تو یہ جناب آپ اس ساری سچویشن کے اندر آپ اس طرح کی ایموجیز ٹویٹ کریں گی تو اس پر آپ پر تنقید ہوگی. آپ جائیں گے, آپ راوی کے کنارے جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر ہاتھ ہلائیں گے, لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے, ڈیفینیٹلی تنقید کریں گے. اب یہ پاک فوج جو ہے وہ جناب میدان میں آئی ہے اور ریسکیو آپریشن جناب شروع ہو گئے ہیں. خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے سیلاب متاثرین کی نشاندہی کرنے کے بعد کامیاب ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. جنگ میں جو سیمی پل بائی پاس ہے اور سرگودا روڈ سمیت دیگر علاقوں میں ڈرونز کی مدد سے سیلابی ریلے میں پھنسے افراد اور لائف سٹاک کو تلاش کیا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے وہاں پر ریسکیو آپریشنز کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے ریسکیو آپریشنز کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی پاک فوج اس وقت مکمل طور پر میدان میں آ گئی ہے, پنجاب, کے پی کے, گلگت بلتستان, کیونکہ یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے یہ مزید خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. جو پانی کا ریلا ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو ہم نے روکنا کیسے ہے؟ ظاہر ہم اس کو روک تو نہیں سکتے, ہمارے پاس ڈیمز موجود نہیں ہیں, لیکن ہم ریسکیو آپریشن کر کے اپنے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر سکتے ہیں. جو ان کے لائف سٹاک ہیں ہم ان کو بچا سکتے ہیں, ہم ان کی گائیں بھینسیں بچا سکتے ہیں, ہم ان کے شاید گھر نہ بچا پائیں لیکن ان کی جانیں ضرور بچا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ریسکیو آپریشن جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. اب دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے جو اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے, کل علیمہ خان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ دیکھیں ہم نے سب مل کر پاکستانیوں کو جس طرح سے ہم نے 2010 میں سیلاب متاثرین کی مدد کی تھی, بالکل اسی طرح سے ہمیں مدد کرنی چاہیے. ادارے مل کر یہ کام نہیں کر سکتے. اس وقت پاکستان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے, پاکستانیوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ان کی موڈز میں تبدیلی ہے. اور علیمہ خان سے ایسی اسٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کرنا شاید میں نہیں کر رہا تھا کہ وہ بہت سخت بولتی ہیں, وہ ڈائریکٹ نام لیتی ہیں. تو ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ پازیٹیو چینج آ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ہو سکتا ہے, اور بہت جلد حالات بدلتے ہوئے بھی دیکھیں گے. لیکن وہ جب خبر آئی تو آج ہوا یہ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل میں, جس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اور ڈسٹرکٹ جج جو ہیں جج شاہ رخ ارجمن, انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی. تو عدالتی عملے نے عمران خان کے وکلا کو سماعت منسوخ ہونے سے مطلع کرتے ہوئے کہا کہ کیس کی نئی تاریخ دے دی جائے گی. اور یہ جو کیس کی آخری سماعت ہے وہ 26 اگست کو اڈیالہ جیل میں ہوئی, جس کے بعد 27 کو بھی یہ کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی تھی, اب 30 کو بھی ہو گئی ہے. اب نئی تاریخ دی جائے گی اور لگ رہا ہے کہ وہ سماعت بھی ملتوی ہو جائے گی. لیکن توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی, کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ 8 سپٹمبر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. تو شاید القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے اور وہاں سے عمران خان کو اگر کوئی ریلیف ملتا بھی ہے تو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی. تو اس کے لیے بھی تیاریاں جو ہیں مکمل طور پر شروع ہو چکی ہیں. تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیے اپنے لازمی حلق نے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.